शिवशक्ति गायत्री को कोटि कोटि प्रणाम करी आजिर कथा आम जो आरंभ करिया जाऊे जमी सी भाई कहले दुख दुख कौन दुखर कारण कौन दुखर निराकरण कौन आज अच्छी टपिक रखाई तो दुखर संज्ञा आम केमती दुख आम कहले कौन बुझा दुख आम कहले कौन क्या दुख कहवा ये दुखर संज्ञा आम समस्ते जाचे किंतु दुखर संज्ञा को कौन सीटा कौन ध्रुव करनी माने कोटा स्टाण्ड कर दुख कौन सीटा को आम स्थायी दुख बोली कहीपर ना एवं आम जो दुख माने कौन आम कौन कहे ना ये संसार जो आम रोचे ये जो संसार अनुभूति आम संसार सहित आम जो आदान प्रदान आम होचे ये किसी जिनस जानूचे किसी जिनस नौचे जो जो गुड़िक आमको भल लगुच से गुड़िक आम भल सुख बोली कहचे जो जो गुड़िक आमको भल लगुना सुख लगुना से गुड़िक दुख बोली कहचे एवं ये संसार जो समस्त उपलब्धि नौचे ये उपलब्धि गुड़िक आम केमती जानूचे आम जीवात्मा केमती जानूची ना आम जीवात्मा जो अनुभव नौची ये संसार रु ये समस्त इंद्रिय माध्यम नौची को इंद्रिय माध्यम नौची ना ये विशेषकर ज्ञान इंद्रिय मान पाखर नौची गुरुदेव कहले ये जो आम नौची ये सब मिथ्या अच्छी जो आम दुख भी खाली प्रकार कही दूचे से कहले देख निम्ब पत्र आम खाऊे ना केते पिता अच्छी जीवार जो स्वाद अनुभव होची से केते निम्ब पत्र पिता लगुच किंतु से निम्ब पत्र को जिते अट खाऊची अट को से केते मधुर लगुच तो किमती कहवा से दुख कौटा आमको दुख कौटा सुख निम्ब पत्र दुख ना सुख बुझे कंचा मांस मनुष्य को रुचि होची किंतु बाघ शियाल भालू एम भारी आराम से खाऊं सिमती विभिन्न जीव घुषुरी इत्यादि जहाँ भल लगे मनुष्य तो भल लगे नहीं सिमती जीवार जो गुड़मारी गछ गुड़मारी जो जानी गुड़मारी पत्र चिबेक आप बाली खाइले केमती लगे कौन चीनी खाइले पूरा संपूर्ण बाली भाया लगे ताने कौन वास्तव में आम कौन अनुभव माने आम अनुभव कर क्षमता केते अच्छी माने जीवा जनित दुख आम कौन आमको जीवार कौन लगे कौन भल लगे सिमती गुरुदेव कहले आखि द्वारा आम कौन ग्रहण करुचे आखि आकाश रे अनेक रंग अच्छी आम अनेक रंग भितर 7टा रंग ही जाने आउ रंग अच्छी कि नहीं से रंग आम जापारे जमी जहाँ को जंडिस हो बहुत जिनस हलदिया देखा किंतु जो मान को लिखते गुरुदेव रेटिनाइटिस गोटे रोग अच्छी रेटिनाइटिस पिगमेंट जो रोग अच्छी से जहाँ को हम जिते लंबा सरल रेखा बिंदु भाया देखा गोटे दाग भाया से कौन आम जाना ताले से कौटा ठीक तो आमको आम जो अनुभव करुचे आम जो आखि जिह्वा नाक कान त्वचा ये बाहर ज्ञानेन्द्रिय एवं भीतर मान जो अच्छी इंद्रिय अंतकरण जहाँ कहे मन बुद्धि चित्त अहंकार या द्वारा संसार आम अनुभूति जहाँ नौचे ताहाकू जहाँ आमको बेले बेले सुहौ नहीं से आम ताकू खराब बोली कहूचे जिते आमको सुहौची ता आमको भल बोली कहूचे अर्थनीति जहाँ को उपादेयता यूटिलिटी बोली कहूचे सेटा सीमित बहुत लोक पाखे बहुत अलग अलग हो जाए नाक कथा आम जमीक आम नाकर जो क्षमता अच्छे आम कि कुकुर सहित आम नाक तुलना कले तार जो सुगंध दुर्गंध बाहर लोक को चिन्ह आम द्वारा किसी हो पार ना तेणु गुरुदेव कहले आम जहाँ भी आम जानूचे जहाँ ये सब आमको जोटा जोटा भल लगुच से आमको सुख जोटा जोटा भल लगुनि से दुख अर्थात दुखर परिभाषा निर्णय करने जाई संसार कौन सी पदार्थ को दोषी करा जाई परिबो नहीं से पदार्थ निज निज जगह ठीक अच्छी
आम सहित एक्शन रिएक्शन कौन होची से कथा गुरुदेव कहते दुख आम कौन तेना ये दुख को जमी शिवा भाई तो 4 प्रकार कहले ये दुख को गुरुदेव अनेक प्रकार कहते आम कौन दुख को जाना एवं दुख आम कौन जाने ना आम गायत्री मंत्र सहित रिलेटेड कथा कहवा आवश्यक होमको जे गायत्री मंत्र जो व्याहुति अच्छी भू प्राण स्वरूप आम जाने भू हूँ दुख नाशक या द्वारा केते प्रकार दुख आगे गणति करवा तो आम सब जाने त्रिविध दुख आमको अच्छी त्रिताप जरा कहचे आध्यात्मिक दुख जरा कहचे काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ईर्षा देश एगुड़िक मानसिक एवं यही मानसिक जमी प्रज्ञा अपराध रूप नहीं शारीरिक कष्ट पीड़ा दिए आदि भौतिक दुख अच्छी जमी साप कंकड़ा बिछा सिंह दुष्ट लोक असुर चोर एमाने हमको कष्ट दियंती एवं आदि दैविक जेटा घड़घड़ी आमर आउ कौन आम कहचे सेटा वज्रपात घड़घड़ी वज्रपात अंशुघात बेले बेले महामारी अग्नि सुनामी इत्यादि ये 3 प्रकार आध्यात्मिक दुख आधि भौतिक दुख आधि दैविक दुख अच्छी से शांति पाठ कला बेले आम 3 थर शांति कहचे 3टा आमर शांति हो यही कथा आम रामायण पढ़ला बेले गुरुदेव लिखिं जे आम जाने सत्ययुग कथा जो रामचंद्र आसिले यहीगा नाला तृतीया जुगे सत्ययुगे आद दुख नाला त्रेता जुगे आद नाला दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं काहू व्यापा जो सतयुगर आगमन करुच्ची दुख रही नहीं पृथ्वी कौटी भी रहू आम जो सतयुगीय मनीष आम बदलवा आम पाखे दुखर लेस मात्र न रहू उद्देश्य ये आज ये टॉपिक ये किंतु योग दर्शन अनुसार दुख हूँ कौन ना अज्ञान पुरुष गोटे परिणाम दुख ताप दुख संस्कार दुख एवं से वृत्ति गुड़िकर विरोध दुख हमको मिले परिणाम दुख कौन ना संसार समस्त वस्तु हूँ नाशवान जिते वस्तु आम देखुचे आज आम भल माने जो मन गाड़ी घोड़ा जिते जिनस संसार आम देखुचे सुना रूपा पदार्थ द्रव्य जहाँ देखुचे आम जो एगुड़िक संपर्क आसुचे आम केते आनंद होचे किंतु जो से जिनसटी आम संपर्क दूरे जाऊँगी आमको कौन हो आमको सब बेले दुख लगुच आम आम कौन ता माने अभाव अनुभव करछे मोबाइल टा हजि जाऊँगी साइकिल चाबी हजि जाऊँगी ये से कथा आपणकर माने अच्छी राजा जनक पाखकू ट्यूशन हवाक जो जाते सुखदेव एवं सुखदेव से मोह सुखदेव सांगरे गोटे काठर कमंडल नहीं जाइए एवं जो राजा निकट को निगला से कमंडल को एलाउ करागला ना एवं ताकू रखी दिगला सिंहद्वार निकट में से प्रवेश करीगले राजा से वार्तालाप करुछंती राजा तांकर केते मानसिक स्थिति दृढ़ ताको परीक्षा पाई माया करदे निया लगला जनक नगर रे हाथीशाल घोड़ाशाल राणीशाल जहाँ थिला राणी हंसपुर सोड़े निया लगला आसी सब खबर दौए तांकर जो रखी जो प्रहरी जे सब महाराज पुड़ी की ध्वंस हो गला ये जेते थर खबर दौथे सुखदेव सेते थर उठुथाई बसुथाई उठुथाई बसुथाई आजा पचारे इमती कहीं हो बस कहले नहीं आगे बस पार कहीं बस पार ना मो कमंडल तो कमंडल आ कमंडल के रखीदेल ना कमंडल आसला बेले से बाहर रखी थी मत छाड़े से आउ काठ कहले ना आउनी जनक ताको बुझेले जदि मोर मन कौन जनक नगरी जनकपुर विदेहपुरी जलुची मो अंतकरण कि जलुची किसी निया अच्छी
ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିଣାମ ଦୁଃଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ ପାଇକି ତାକୁ ହଜିଯିବ, ମୋର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମୋବାଇଲ ଅଛି ହଜିଯିବ, ଖରାପ ପରିଣାମ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥର ଅନ୍ତିମ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେବ? ଯଦି ସେ ଅନ୍ତିମ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ହୁଏ, ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ମିଳେ, ନାଶ ହେଇଯିବା, ହଜିଯିବା, ଚୋରି ହେଇଯିବା, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ପରିଣାମ ଦୁଃଖ। ଏବଂ ସେମିତି କ'ଣ ଅଛି ନା ତାପ ଦୁଃଖ। ତାପ ଦୁଃଖ କ'ଣ ଅଛି ନା ଆମକୁ ସୁଖ ମିଳୁଛି, ଆମେ ସୁଖ ଭୋଗ କରୁଛେ, ଆରାମସେ ଗୋଟେ ବାହାଘରିଆ ହେଉଛି କି ଯାତ୍ରା ଦେଖୁଛେ କି ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛେ କି ଏମିତି ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ଅଛେ, କିନ୍ତୁ ଆଶା ହେଉଛି ଏଇ ସୁଖଟା 2 ଘଣ୍ଟା, ଏ ଫିଲ୍ମଟା 5 ଘଣ୍ଟା ପରେ, ଏଇ ଆନନ୍ଦଟା 3 ଦିନ ପରେ, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି 2 ଦିନ ପରେ ସରିଯିବ, ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି 3 ଦିନ ଭିତରେ ସରିଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଖ ଭୋଗ କରୁ କରୁ ଦୁଃଖର ପରିକଳ୍ପନା, ତାର ତାପ, ଏହା କହୁଛି ତାପ ଦୁଃଖ। ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଅଛେ, କିନ୍ତୁ ଯେ କଥା ଶିବ ବାବୁ କହୁଥିଲେ ଯେ କଳ୍ପନା ଗୋଟେ ଅଛି ଦୁଃଖ, ସେମିତି ସେଇ ସୁଖରେ ବି ଗୋଟେ କାଳ୍ପନିକ ଦୁଃଖ ବାସ୍ତବରେ ଆସିନାହିଁ, ତାକୁ ଭାବି ଭାବି ଗୋଟେ ଦୁଃଖ। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ସଂସ୍କାର ଦୁଃଖ ଅଛି। ସଂସ୍କାର ଦୁଃଖ କ'ଣ ନା, ସଂସ୍କାର ଦୁଃଖ ଅଛି ଆମେ ବହୁତ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ଯେଉଁ ଆମେ କର୍ମ କରୁଛେ, କର୍ମଫଳ ଆମେ ଭୋଗ କରୁଛେ, କର୍ମଫଳ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଯେଉଁ ସଞ୍ଚିତ କ୍ରିୟମାଣ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଏମିତି କର୍ମଫଳ ଅଛି, ଏ କର୍ମଫଳ ଭୋଗ ଜନିତ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କାର ସରିକି ନୂଆ ସଂସ୍କାର ଆରମ୍ଭ ହେବ, ପୁଣି ପୁନରପି ଜନମଙ୍ଗ ପୁନରପି ମରଣ ପୁନରପି ଜନନୀ ଜଠରେ ଶୟନମ୍। ଏ ସଂସ୍କାର ଦୁଃଖ ମାନେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହବ ନା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥିବ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ସଂସ୍କାର ଜନିତ, ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଂସ୍କାର ଜନିତ ଦୁଃଖ। ଆଜି ରାଜା ଘର ଜନ୍ମ ହେଲେ କାଲି ହାଡ଼ି ଘର ଜନ୍ମ ହେବେ, ପରଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ଜନ୍ମ ହେବେ, ଏମିତି ସଂସ୍କାର ଯାହା ଥିବ ସେ ଅନୁସାରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଚାଲୁଥିବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ନା, ଇଏ ତ ଗଲା। ଏବେ ଗୁଣ ବୃତ୍ତି ବିରୋଧ ଦୁଃଖ। 3 ଗୁଣ ଅଛି, ସଦ୍ଗୁଣ, ରଜଗୁଣ, ତମଗୁଣ। ସଦ୍ଗୁଣୀ ଲୋକକୁ ତମ ଗୁଣ ଭଲ ଲାଗିବନି, ତମ ଗୁଣକୁ ଏ 2ଟା ଗୁଣ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତେଣୁ ସତ୍ ରଜ ତମ 3 ଗୁଣ ଜନିତ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ବହୁତ। ସଦ୍ଗୁଣ ଲୋକକୁ ତମ ଗୁଣ ଭଲ ଲାଗିବନି, ତମ ଗୁଣକୁ ସଦ୍ଗୁଣ, ଏ ପରସ୍ପର ଗୁଣ ବିରୋଧ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ କଥା ଆମେ କହୁଛେ, ଦୁଃଖ କ'ଣ ଅଛି ନା, ଦୁଃଖ ଗୁରୁଦେବ ଲେଖିଲେ ଦୁଃଖ का शाब्दिक अर्थ है खराब इंद्रिय, अर्थात इंद्रिय ଯାହା ସହିତ ଖରାପ ଅନୁଭୂତି ନେଉଛି। ତେଣୁ ଏ ଦୁଃଖ ହେଉଛି, ଏ ଦୁଃଖର କାରଣ କ'ଣ? ଅନେକ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଆଧିଭୌତିକ, ଆଧିଦୈବିକ ପରିଣାମ, ତାପ, ସଂସ୍କାର ଏବଂ ସତ୍ ରଜ ତମ 3 ଗୁଣ। ଏ ପ୍ରକାର 9 ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଗୁରୁଦେବ ବିଭାଗ କରିଛନ୍ତି। ଏ 9 ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଆମେ ଭୋଗ କରୁଛେ। এই যে 9 ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଆମେ ଭୋଗ କରୁଛେ, ଏ ଦୁଃଖ ବାସ୍ତବରେ ଅଛି କେଉଁଠି? ଆମେ ତାକୁ ଦୁଃଖକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଦୁଃଖ କେଉଁଠି ଅଛି ନା, ଦୁଃଖ ଆମେ ଗୁରୁଦେବ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଃଖର କାରଣ କ'ଣ ଅଛି, ଦୁଃଖ କାହିଁକି ହେଉଛି ନା, ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ଅଜ୍ଞାନ। ଏ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖକୁ ଏବେ 2 ଭାଗ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଲେ। କ'ଣ 2 ଭାଗ ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା, ଗୋଟିଏ ଆଧି ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ବ୍ୟାଧି। କମନ ଜିନିଷ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଶରୀରଗତ ଦୁଃଖ ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ମନୋଗତ ଦୁଃଖ। ଏ ସଂସାରରେ ଯେତେ ନାମକରଣ ଯାହା ବି ହଉ ନା କାହିଁକି, ଦୁଃଖ 2 ପ୍ରକାର ହିଁ ଅଛି। ଶରୀର ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଦୁଃଖ ଆଉ ମନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଦୁଃଖ, ଯାହା ଦୃଶ୍ୟମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟମାନ। ଏବଂ ଏ ଦୁଃଖର କାରଣ କ'ଣ ନା, ଏ ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନ ହିଁ କାରଣ। ଏ ଉଭୟ ଦୁଃଖର ନିରାକରଣ ଉପାୟ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟା, ଜ୍ଞାନ। ଏବଂ ଏଇ ଦୁଃଖର ନିବୃତ୍ତି ହିଁ ମୋକ୍ଷ। ଯେମିତି ଆମେ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ କହିଲେ ମୋକ୍ଷ କ'ଣ ନା, ପ୍ରବଳ ପୁରୁଷାର୍ଥ। କ'ଣ ପ୍ରବଳ ପୁରୁଷାର୍ଥ ନା, ତ୍ରିବିଧ ତାପକୁ ନାଶ କରିବା। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଏଟାକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ଯେ ସତରେ ତାହେଲେ ଦୁଃଖ ସରିଗଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ
ना एठी आम कहले ताले समुदाय ये 9 प्रकार दुख को 2 भाग को नहीं आइले गोटे किसी प्रकार दुख द्वारा शरीर कष्ट पाउछि एवं किसी प्रकार दुख द्वारा मन रे कष्ट होउछि किसी प्रत्यक्ष किसी परोक्ष या को आधि और व्याधि सहित हम तुलना करुछि आम आधि और व्याधि के मानसिक रोग मध्य कही किंतु ये गुड़िक मानसिक कष्ट से दियंती ताले दुख गुरुदेव लगे दुख गुड़िक जो चली जाए ताले हमको कौन मनुष्यर आमर उद्देश्य चेष्टा कौन ना ये समस्त दुख गुड़िक निवृत्ति हवा ताले दुखर जदि अत्यंत अभाव हो दुख हमको मिलिबो नाही ताले कौन हम आम जान आनंद मिलिबो तो आनंद आ मोक्ष होची एक पर्यायर कथा समान जिमती सूर्य तपन दिवाकर रवि एक नाम अच्छी सिमती सुखर अभाव दुख दुखर अभाव सुख एमान कौन स्वतंत्र अस्तित्व कहारी नाही चोर मान को रात्रि सुख लगे अन्य मान को रात्रि सुख लगे तो किसी लोक मान दिन में सुख लगे तो ये जो कथा गुरुदेव लिखिंट ये जो दुख जीवन जो दुख अच्छी ए दुख जो अभाव हो सुख मिल तो ये दुख को किमती नष्ट कर दुख को नष्ट आम चले गोटे कथा कहले ठीक अच्छी दुख को नष्ट जमी दिन को किमती नष्ट करवा अंधकार द्वारा अंधकार को किमती नष्ट करवा आलोक द्वारा ताले से गुरुदेव लिखले यही जीवन में दुख को नष्ट कर आनंद पर्यायवाची मोक्ष मोक्ष आम एत कथा जो करुचे गायत्री करुचे जो कर कौन मिल ना मोक्ष मनुष्यर मृत्यु पर 3टी अवस्था अच्छी गोटे पाप कले जमलोक जीव पुण्य कले स्वर्गलोक जीव आउ जदि सी कौन कर ना ज्ञान अर्जन कर सी कौट जीव ना ब्रह्मलोक को जीव पुण्य कले ब्रह्मलोक जापर ना पुण्य कले स्वर्गदिक जीव एवं पाप कले जमलोक को जीव ताले आम जो स्वर्गलोक आ ब्रह्मलोक एकाकी ब्रह्मलोक भी आनंद अच्छी स्वर्ग भी आनंद अच्छी गुरुदेव कहले से आमको बुझे बहुत समय आम देखुचे कौन अच्छी ना आम आनंद पाऊे ए आनंद जीवन में समस्ते पाई जीवन में दुख से कथा नहीं गुरुदेव कहले आम बहुत समय हसुचे कथा भी खुशी अच्छी खाइबार भी खुशी अच्छी खेलिबार भी खुशी अच्छी मनोरंजन अच्छी नृत्य संगीत काव्य कथा ये सब से आनंद अच्छी उत्सव समारोह पर्व ए आनंद अच्छी गोष्ठी सत्संग ए आनंद अच्छी प्रत्येक जगह आनंद अच्छी ताले तो मनुष्य मोक्ष हो गला कह आनंद तो पाँच मनुष्य मोक्ष हो गला तो गुरुदेव कहले नहीं नहीं यहीटा मोक्ष हो पार ये मोक्ष नहीं कहीं जतिक आनंद कथा आम कहले पिठा खाइले मत आनंद लगे मु खुशी पिठा खाई जड़े रसगोला खाइले जड़े गुपचुप खाइले आनंद लगे ये पंचभौतिक शरीर द्वारा 5 ज्ञान कर्म इंद्रिय सहयोग रे जीवात्मा अंतकरण को माध्यम करी उपलब्ध करुवा अनुभूति ताको जरा सुख लगुच सी को आम कौन कहे लौकिक सुख या आम कहे लौकिक सुख ये भी दुखर पर्याय बाची आम दुख गोटे वास्तव क्या दुख कहवा तेणु ये हूँ कौन किंतु आम दुख आनंद को मोक्ष कहे मोक्ष द्वारा आनंद मिल आम दुखर कारण निराकरण ये दुखर निराकरण आम करदे मोक्ष तो आमको ये मिल जाए तप्त दीक्षा कहीं गुरुदेव कहले नहीं से कथा नहीं मोक्ष सब दुख को चलीगले आमको आनंद मिल ताले जो आनंद मिलला सी तो आमर मोक्ष हो गला किंतु मोक्ष आनंद आ सुख आनंद भितर फरक अच्छी मोक्ष आनंद है स्थायी स्थिर अक्षय अहेतुकता कौन सी सांसारिक कारण हेतुता नुहे निशेष के शेष हम ना किंतु सांसारिक समस्त सुख को नष्ट कर गोटे दुख दे
जन लोक आनंद खुशी हो नाचु चिल्लाऊँ ताको दी बाड़ी मारिदेले जूर पहाड़ करदे सी तार दुख कड़े चल सुख कड़े चल अर्थात सांसारिक दुख उपस्थित जो सुख नष्ट हो सुख आनंद नुहे से वास्तव में ठीक सुख नुहे अर्थात आम जो सुख कथा गायत्री मंत्र उद्देश्य करा से सुख से सुख नुहे जो स कथा कहूचे सुख स्वरूप से सुख स्वरूप नुहे तेणु ये जो लौकिक आनंद जो विशेषता अच्छी ये लौकिक आनंद रे गायत्री मंत्र लिखाई तो स्व सुख आउ भुवर दुख ये सहीटा नुहे जदि स्वर सुख आसीज वास्तव सुख ये दुख निवृत्त हो गुरुदेव लिखले यदि एक बार उसका आधार बना भी रहे तो भी उस आनंद में जीर्णता क्षीणता प्राचीनता और अरुचिता आएगा नहीं ये कभी आसब नहीं कौन सी कारण नहीं कौन सी प्रक्रिया नहीं से आनंद को शेष कर दिव जाको ब्रह्मानंद बोली कहूचे किंतु संसार जेतिक सुख आम जहाँ को कहूचे दुखर विरुद्ध रे ये अनुभूति समस्त अतृप्ति असंतोष तृष्णा मनी रहा आम जमी पढ़ीचे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो मैंने पढ़ी भाई मेरा मन अच्छी इकोनॉमिक्स पढ़ी आमको 10टी रसगोला दिखाई प्रथम रसगोला खाइले जी आनंद लगुच द्वितीय आउ टे कमिज एमती किंतु जदि सेमती लाइन करके 100 टंकिया नोट कि 500 टंकिया प्रथम 100 टंकिया नोट तापर 200 टंकिया तापर 500 टंकिया तापर 1000 टंकिया बिड़ा रखा ये जेते जेते पाउथ सेते सेते तृप्ति न होई आहरी लोभ बढ़ी बढ़ी जाऊ तेणु गुरुदेव कहले सुख आ दुख को आम भल भाव प्रथम संज्ञात कर जाना सुख कौन दुख कौन आम तेणु सुख आ दुख को से कहते अज्ञानता ही हूँ दुखर कारण आम जो लौकिक आनंद बेले बेले आत्महेरा हो जाऊे ये हूँ आमर भ्रमात्मक भ्रम ये हूँ कौन ना मृग तृष्णा ये आनंद से आनंद को भोग कर आउ गोटे आनंद जहाँ अच्छी से आनंद को भोग करने को दौना यार अनुभूति यार प्रवंचना यार मृग तृष्णा माने सांसारिक आनंद रे खाऊचे पीऊचे रोचे मोर तो किसी असुविधा नहीं बहुत लोग कहीं गायत्री मंत्र जप कर दरकार अच्छी चाकरी अच्छी जमी अच्छी चाष अच्छी स्वास्थ्य तो ठीक अच्छी हेतुवादी से कथा कहले आम कहीं ग्रहण दिन मांस खाइले किसी है नहीं तेणु जो संसार भ्रामक सुख रोचे ये कौन करुच्ची ना वास्तव सुख को ठकी दौचे आमको प्रवंचित करुच्ची प्रवंचना करुच्ची ये जो असत्य जो दोष अच्छी यही दुख रे आ सुख रे उभय से दोष अच्छी एठिकार सांसारिक आनंद रे मध्य कौन अच्छी ना आमर दुख अच्छी दुख तो देखी पकड़े किए बुद्धदेव तांको जिमिति भाव व्यवस्थित रखा जाइथिला 3 ऋतु पाई वर्षा शीत आ कौन खरा सी तत्कालीन समय मध्य ख्रीष्टपूर्व 550 रे मध्य सी जो व्यवस्था बाबा रखी से पर्यंत कहीं रखिपार ना कि दुख देखा जाइथिला तेणु गुरुदेव कहले कौन ना वास्तव दुख जो आम केते गुड़े दुख कहले त्रिताप जनित दुख आउ आम आध्यात्मिक आधिभौतिक दुख आउ जुगर जो 3 दुख ये 9 दुख को या आम कौन ना या विरुद्ध रे पाउथ सुख को आम आनंद बोली कहूचे किंतु लौकिक आनंद आम जहाँ पाउचे ताको आम अग्राह्य करदेवा को आनंद को खोजा ना जे कथा शिव भाई कहते जो ब्रह्मानंद खोजा आम खोजुने कहीं से आनंद प्रति क्या से आशा नहीं ना आम ये लौकिक आनंदर गुरुदेव झूठे प्रवंचन में फंस जाते हैं ये जो मिछुआ लोभ लालसा अच्छी इंद्रिय भोग से फंसी जाऊे एवं ताको धरिबा पई पकड़ने के लिए पाने के लिए दौड़ते रहते हैं दौड़चे एवं से स्थिर स्थायी बनैया बहुत चेष्टा करुचे एवं एथिपाई जीवन सारा लगे दौचे 5टा घर करी 3टा गाड़ी नेमी इमिति जो सांसारिक सुख आ वैभव उपार्जन करने आमे
ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ମାନେ ପ୍ରବଳ ଅଛେ, ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଦୌଡ଼ୁଛେ, ମଣିଷ ଦୌଡ଼ୁଛି, ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର କରୁଛେ, ସକାଳ 3 ବେଳେ ସିନା କରିଦେଲି, ଆଉ ତ ସବୁବେଳେ ଦୌଡ଼ୁଛି, ଜୀବନର ରହସ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଜୀବନ କଥାକୁ ବୁଝୁନାହିଁ। ବାସ୍ତବ ଏଇ ସୁଖରେ ଯେ ଦୁଃଖ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ସେଇ କଥା ମୋଟେ କି ବୁଝୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଦୌଡ଼ୁଛି, ମୁଁ 10 ମାଳ କରିସାରିଛି ନା, 40 ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଲେ, ଆଉ କି ମୁଁ ତ ନିହାଲ ହେଇଗଲି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମଣିଷ, ଏଇ ଯେଉଁ ବାସ୍ତବ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଯେ ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା, ଗାୟତ୍ରୀ ଦୀକ୍ଷା ଯେ ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ, ସଂକଳ୍ପ ଯାହା ପାଇଁ କରାହେଇଥିଲା, ଆମେ ଏଇ ଲୌକିକ ଦୁଃଖ ଆଉ ସୁଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଲୌକିକ ଦୁଃଖର ନିବାରଣରେ ଯେଉଁ ଲୌକିକ ସୁଖ ମିଳିଲା, ଇହାରି ପ୍ରବଞ୍ଚନରେ ଫସିଗଲେ, ତାହାରି ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଗଲେ, ତାହାରି ଜାଲରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଜୋଟେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ସୁଖ ଏବେ ଖୋଜିଲେ। କ'ଣ ସୁଖ କଲେ ନା, ଯେତିକି ଦୁଃଖ, ଏଇ ଯେଉଁ 9 ପ୍ରକାର ଦୁଃଖରୁ ସୁଖ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କେଉଁଥିରେ ନା, ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା। ଆମେ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଏ ଦୁଃଖକୁ ନିରାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛେ। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ପଦାର୍ଥ ଯେତେ ସୁନା ରୂପା ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ୍ୟ ନବରତ୍ନ ସଂସାରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଶରୀର ଉପଯୋଗୀ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ବିଲ୍ଡିଂ ମାର୍ସିଡିସ୍ 20ଟା ବି ହଉ, ଯେତେ ଯାହାର ହେଲା, ଇଏ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ, ଇଏ ସମସ୍ତ ଜଳ, ଏଥିରେ କିଛି ବି ସୁଖ ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ଏଗୁଡ଼ିକ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଅଜ୍ଞାନବଶତ ଭୁଲ କଲେ, ବେଇମାନି କଲେ, ଟାଉଟରି କଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁଖ ଆମକୁ ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆମେ ପଦାର୍ଥ ଯାହା ଗୁଡ଼ିକ ଭ୍ରମ, ଯେତିକ ପଦାର୍ଥ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ବି ରଖିଛେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ବି ଦୁଃଖର କାରଣ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ। କାହିଁକି ନା କେବେ ପଦାର୍ଥରେ ସୁଖ ନାହିଁ। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ନା, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ଜିନିଷ ନା, ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସଂସାରର ସବୁ ସୁଖକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ। ଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ବିକାରଯୁକ୍ତ। ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ 90 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଯିବ, ଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ସୁଖ ଭୋଗ କରୁଥିଲା, ତା ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ କରେଇଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାର ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଏଗୁଡ଼ିକ ରୁଗାଶକ୍ତ ହେଇଯିବ, ଜିଭରେ ଛାଲ ପଡ଼ିଯିବ, ବା ଜିଭ ପାଟିକା ହେଇଯିବ, ସେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଜିନିଷ ବି ଜାଣିପାରିବନି। ଆଖିରେ ରୋଗ ହେଇଯିବ, କାନରେ ରୋଗ ହେଇଯିବ, ସେ ମଧ୍ୟ। ତ ଆମକୁ କ'ଣ ଅଛି ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଇଏ ଭୋଗ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଇଏ ସମସ୍ତ ହିଁ ହେଉଛି ଦୁଃଖ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଫାଇନାଲ ସେ ଯେଉଁ କହିଲେ ଦୁଃଖ କ'ଣ ଅଛି ନା, ପଦାର୍ଥରେ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜନିତ ଭୋଗରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁଖ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ବିରତ ହେଇଯିବା ହେଉଛି ଏଥିରୁ ବିରତ ହେଇକି ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା? ସୁଖ। ସୁଖ ତାହେଲେ ଅଛି କେଉଁଠି? ଆମେ ଦେଖିବା ଇଏ 9 ପ୍ରକାର ସୁଖ କ'ଣ, ସୁଖର ସ୍ଥାନ କ'ଣ, ସୁଖ ହେଉଛି କେଉଁଠି ନା, ସୁଖର ନିବାସ ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତିର କ'ଣ ନା, ଆତ୍ମାରେ ଅଛି। ସଂସାରର ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଜଡ଼ ଆଉ ପ୍ରଭାବହୀନ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛେ। ସିଏ କାହିଁକି କୁଟା ଖଣ୍ଡେ ନ ହଉ, ସିଏ କାହିଁକି ସୁନା ନ ହଉ, ଏମାନେ ମଣିଷକୁ ସୁଖ କିମ୍ବା ଦୁଃଖ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନା ସୁଖର ଆଭାସ ଅଛି ନା ଦୁଃଖର ଅଭାବ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ପ୍ରିୟ ଅପ୍ରିୟ ଲାଗନ୍ତି ସେତିକି ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତା ସହିତ ଆତ୍ମୀୟତା ଯୋଡ଼ୁ। ଏଇଟା ମୋର କହୁ। ଯେମିତି ମନର ଗୁଣ କ'ଣ ଅଛି, ମନର ଦୋଷ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାଧନା କରୁଛେ, ମନର ଦୋଷ କ'ଣ ଅଛି ନା, ଲୋଭ ଆଉ ମୋହ। ମୋହ କଥା ହେଉଛି ଏଇଟା କ'ଣ? ମୋହ କ'ଣ ନା, ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥକୁ ପାଇବାର, ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର, ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାର, ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥରେ ଧନୀ ହେବାର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଭିମୁଖ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ମୋହ। ଯେ କଥା ସୁଖଦେବଙ୍କ ପଡ଼ିଥିଲା। ଲୋଭ କାହା ପ୍ରତି ନା, ଲୋଭ ହେଉଛି ଆମର ଜୀବନ୍ତ, ମୋ ଗାଈ, ମୋ ଛୁଆ, ମୋ ଦାଦା, ମୋ ଜେଜେ, ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ଏ କାରଣ କ'ଣ ନା, ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମେ ମମତ୍ୟ। ଏ ସଂସାର ସମସ୍ତଙ୍କର ପିଲା ଅଛି। ଆମେ ଅନ୍ୟ ଲୋକର ପିଲାକୁ ଆମକୁ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେନି ଯେତେ ଆମ ପିଲାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। କାହିଁକି ନା, ତାଙ୍କ ପିଲା ସହିତ ଆମର ମମତ୍ୱ ଏତେ ଯୋଡ଼ି ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ମମତ୍ୱ ଯେତେ ଯୋଡ଼ୁଛି, ସେଇଟା ଆମକୁ ସେତିକି ପ୍ରିୟ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ମମତ୍ୱ, ତାଙ୍କ ମମତ୍ୱ ଆମ ମୋତେ ପ୍ରିୟ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରିୟ ଭାବ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆମେ ଉଦ୍ରେକ କରିବା, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆମେ ବଢ଼େଇବା, ସେଇଟା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଗୁରୁଦେବ ଦେଖିଥିଲେ ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ବି ଉଦାହରଣ। ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ପିତା ଲାଗିଲା,
ଯଦି ଲିମ୍ବପତ୍ର ଅନେକ ଦରକାରୀ ଗୁଣ ଜାଣିବା, ଆମେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ରୋଗ ହେଉଛି ଲିମ୍ବପତ୍ର ଖାଇଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଲିମ୍ବପତ୍ର ଆମେ ଖୋଜିବା ଲିମ୍ବପତ୍ର ପ୍ରତି ଆମର ଆତ୍ମୀୟତା ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବ କହିଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଆଉ ପ୍ରିୟତା ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି, ଇଏ ସମ୍ବନ୍ଧ କେଉଁଠି ଅଛି ନା ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୁଏ। ପ୍ରିୟତା ଆତ୍ମୀୟତା ଆତ୍ମା କରେ ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ପଦାର୍ଥର ଉପଯୋଗିତା ଅନୁପଯୋଗିତା ଆବଶ୍ୟକତା ଅନାବଶ୍ୟକତାକୁ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ଆନନ୍ଦର ମୂଳ ଉତ୍ସ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆତ୍ମା। ଏ ଆତ୍ମା ସହିତ ଆମେ ଯେତିକି ସମ୍ପର୍କିତ ହେବା ସେତିକି ଭାବରେ ଆମେ ଦୁଃଖରୁ ଦୂର ହେଇଯିବା ଏବଂ ସେତିକି ଆନନ୍ଦ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା। ତେଣୁ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଋଷିମାନେ ଗୁରୁଦେବ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କେମିତି ଆନନ୍ଦକୁ ତାହେଲେ ଖୋଜିବା, ତାହେଲେ ଦୁଃଖ ଜାଣିଲେ ଏ ଦୁଃଖର କାରଣ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ଦୁଃଖର କାରଣ ଅନାବଶ୍ୟକ ମୋହ ଯୋଡ଼ିବା, ଅନାବଶ୍ୟକ ମମତ୍ୱ ଯୋଡ଼ିବା। ଆମେ ଯେମିତି ବୁଦ୍ଧଦେବ କହିଲେ ଦୁଃଖର ବିନା କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ, ସେ ଯେଉଁ କାମନାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ମମତ୍ୱ। ଧାୟତେ ବିଷୟାନ ପୁଂସ ସଙ୍ଗଷ୍ଟେଷୁ ଉପଜାୟତେ, ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ହେବ ନା ସାଙ୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ରହିବ। ଆମେ ଜିନିଷ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଧାୟତେ ବିଷୟାନ ପୁଂସା ସଙ୍ଗଷ୍ଟେଷୁ ଉପଜାୟତେ ସଂଗାତ ସଞ୍ଜାୟତେ କାମ, ବାରମ୍ବାର ଭାବିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତି କରି ଇଚ୍ଛା ରହିବ। କାମ ସଞ୍ଜାୟତେ କ୍ରୋଧ, ଯଦି ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯେଟା ମିଳିଲା ନାହିଁ କ୍ରୋଧ ଆସିବ ଏବଂ ଏ ଅନୁସାରେ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତ ଆମକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା କ'ଣ କରାଯିବ? ଏବେ ଆମେ ଦୁଃଖ ଖୋଜିବାନି, ଆନନ୍ଦ ଖୋଜିବା। ଆନନ୍ଦ କ'ଣ? ଗୁରୁଦେବ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆନନ୍ଦ ଆଡ଼େ ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୱେଷକ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅନ୍ୱେଷକ ପ୍ରକାଶ କ ଭିତର କି ଓର ମୋଡ଼ ଦେ। ଯେଉଁମାନେ ଆନନ୍ଦ ଖୋଜୁଛେ ଆମର ଯେଉଁ ସର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଅଛି ତାକୁ ଭିତରକୁ କରିଦିଅ। କାର୍ଲାଇଲ୍ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦାର୍ଶନିକ ଯିଏ ଥିଲେ, କାର୍ଲାଇଲ୍ କଥା ଗୁରୁଦେବ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଟର୍ନ ଦ ସର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଇନୱାର୍ଡସ୍। ଆମେ ଯେଉଁ ସର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଆମେ ଖୋଜୁଛେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ତାକୁ ଇନୱାର୍ଡସ୍ କରିବା, ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିକୁ ବଢ଼େଇବା। କୌଣସି ବସ୍ତୁରେ କୌଣସି ଆକର୍ଷଣ ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ସେଇ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆମର ଆତ୍ମୀୟତା ହିଁ, ଆତ୍ମିକ ଭାବ ଯୋଡ଼ିବା ହିଁ ସେ ବସ୍ତୁର ଆକର୍ଷଣତାକୁ ବଢ଼େଇଥାଏ ଆଉ ତାକୁ କମେଇଥାଏ। ତ ଆମର ଯେଉଁ କହୁଛି ଏବେ ବସ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ ନା ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ବସ୍ତୁର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ସେତିକି କଥା ହିଁ ନେବା। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆମେ ଜାଣିଲେ ପଦାର୍ଥରେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ଆଉ କେଉଁଥିରେ ନାହିଁ ନା ଆମେ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ତିନିଟା କଥା ଆମେ କହୁଛେ ପଦାର୍ଥ ଯେଉଁ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ସହିତ ପଦାର୍ଥର ଏବଂ ପଦାର୍ଥ ସହିତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ଜିଭ ଆଖି କାନ ନାକ ତ୍ୱଚା ଏମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ନିଜର ରସାନୁଭୂତି ଯେଉଁ ଆମେ ତନ୍ମାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ରସ ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ଏହାର ଅବିଲକ୍ଷଣ ରସାନୁଭୂତି କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନା ଆମକୁ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଯୋଗାନ୍ତି। ଏବଂ ସେଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଅନ୍ତଃକରଣ ସରସ ସ୍ୱାଭାବିକ ସାମାନ୍ୟ ଜୀବନ କ୍ରମରେ ଚାଲେ, ଉତ୍ସାହ ଉଲ୍ଲାସ ଆନନ୍ଦ ବନି ରୁହେ। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମୂହର ପ୍ରୟୋଜନ ଆମେ କ'ଣ ଥାଏ ନା ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ କହିଲେ ଆମେ ଯାହା ଆନନ୍ଦ ଆସୁଛି ତାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବିବା, ସଂଯମିତ ବିବେକପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାପୂର୍ଣ୍ଣକ ଜୀବନଯାପନ କରିବା, ଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଉପଯୋଗ କରିବା। ତେଣୁ ସୁଖ କିମ୍ବା ଦୁଃଖ ସହିତ ଆମେ ଆଦୌ ଲୌକିକ ସୁଖ ଲୌକିକ ଦୁଃଖରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କ'ଣ ଆମେ ମର୍ମାହତ ହେବ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଯାହା ଯେମିତି ମିଳୁଛି ତାକୁ ରହିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ହେଲା କ'ଣ ନା ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମିଳିଛି ମନ। ଏ ମନ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ, ଯେମିତି ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମର ମାନେ ମିତ୍ରତା ମମତା ମୋହ ସ୍ନେହ ସଦ୍ଭାବ ଘନିଷ୍ଠତା ଦୟା କରୁଣା ମୁଦିତା ଏମିତି ଅନୁଭୂତି ସହିତ ସିଏ ଅଛି। ସମ୍ପର୍କ ସଂସର୍ଗ ଏ ଯାର ଆମେ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ, ଇଏ ମନ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ସମ୍ପର୍କିତ ସଂସର୍ଗ ହେଲେ ଆନନ୍ଦ ପାଏ। ଏ ସୁନ୍ଦର ଗଠନ, ଛୁଆଙ୍କର ସହଯୋଗ,
स्नेह भाव आदान प्रदान ये सब मन आम जो मेलारे महोत्सव पर्व पूजारे आम सब कथा आम नौचे ताले स्थूल शरीर सहित इंद्रिय मान द्वारा आम जो आनंद रस अनुभव करुचे ये संसार रे ये सुख नुहे कि दुख नुहे ये दुख हेले भी सुख अच्छी सुख हेले भी दुख अच्छी गुड़िक लौकिक एवं मन द्वारा मध्य आम सूक्ष्म शरीर को आनंदित करुचे विभिन्न प्रकार भाव भावना देखिए या सहित गुरुदेव कह तृतीय जिनस आम पाखे अच्छी गोटे है कौन ना धन पैसा टंका ये भी माने कौन विख्यात जड़ या पाखे किसी ना वर्तमान समाज रे आम जान धन को मध्य आम बहुत गुरुत्व दौचे धन कौन ना धन द्वारा उभय शारीरिक आनंद प्रदान करुवा सांसारिक पदार्थ को संग्रह करहब एवं धन द्वारा मन को आनंद प्रदान करुवा मन को शांति प्रदान करुवा पदार्थ क्रय कर संग्रह कर तेणु उभय शरीर एवं मन पाई ये धनर आवश्यकता है तेणु गुरुदेव लिखिले वर्तमान स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर उभय रे धनर प्रभाव ये संसार रे वर्तमान अच्छी जीवात्मार तीन शरीर अच्छी आम जाने समस्ते ए तीन शरीर रसानुभूति अलग अलग भी जान स्थूल शरीर कौन आम ना स्थूल शरीर इंद्रिय द्वारा आम रसानुभूति पाचे एवं सूक्ष्म शरीर ये कथा कहले सूक्ष्म शरीर मन द्वारा आम कल्पना विभिन्न प्रकार मानसिक स्थिति अनुसार आहार निद्रा भय मैथुन द्वारा स्थूल शरीर एवं मनर जो सरस्वता मैत्री जनसंपर्क या अवलंबित परिवार मोहर आरंभ करिकी नेतृत्व विभिन्न मेलार सम्मिलन विभिन्न यात्रा सम्मिलन दलर सम्मिलन व्यक्ति सम्मिलन उत्सव आयोजन ये परस्पर संपर्क आम कौन होचे ना सूक्ष्म शरीर सुखद आम सुख अनुभव करुचे ताले आम दी प्रकार सुख अनुभव करुचे आम बेले उपन्यास सिनेमा खबर कागज पढ़ी रेडियो देखी टीवी देखी मोबाइल देखी मध्य खुशी होचे ताले प्रकांत छोट आकार सूक्ष्म शरीर मध्य आनंदित होची तृतीय प्रकार उपकरण जहाँ आम पाखे अच्छी जीवात्मा पाखे अच्छी ये हूँ अंतरात्मा एवं यार कार्यक्षेत्र हूँ कारण शरीर ये जो तृतीय रसानुभूति प्रथम रसानुभूति इंद्रिय रसानुभूति द्वितीय रसानुभूति हूँ मन मानसिक रसानुभूति ये संसार 9 प्रकार दुख रु आम आनंद ये अच्छे जे इंद्रिय रसानुभूति द्वारा स्थूल शरीर आनंदित होची मानसिक रसानुभूति द्वारा सूक्ष्म शरीर होची तृतीय प्रकार कारण शरीर से दुख गुड़िक इमती निराकरण होची कारण शरीर होची उत्कृष्टता उत्कर्ष प्रगति गौरव प्राप्त जीव को होची उच्च भावनार उच्च आदर्शर चरितार्थ होची ताले कारण शरीर अंतरात्मा खुशी होची मनुष्यर श्रेष्ठता सन्मार्गगामिता जहाँ पाखे अच्छी यदि प्रखर होची एथिपाई नूतन प्रकार रस अनुभूति जो स्थूल शरीर पे इंद्रिय रस भल लगुला सूक्ष्म शरीर पे मन रस भल लगुला कारण शरीर पे श्रेष्ठतार रस वर्चस जस आउ नेतृत्व गौरव प्रदर्शन एगुड़ी कौन ना आमको ये 3 प्रकार रस दिए आनंद दौले तेणु संसार ये 9 प्रकार दुख थे ये गुड़िकर यथार्थ रस स्थूल शरीर पे रस आउ सूक्ष्म शरीर पे रस एवं कारण शरीर पे रस गोटे इंद्रिय द्वारा गोटे मन द्वारा आ गोटे उद्यत भावना परिपूर्ण द्वारा आम ये आनंदित होचे एवं मन रखा पड़े ये समस्त आनंद कौन हम ना ये समस्त आनंद गोटे मात्र सांसारिक दुख रे नष्ट हो सांसारिक आनंद किंतु आमको कौन दरकार अच्छी ना आमको उद्देश्य अच्छी आमको प्राप्त कर कौन ना आमको पारलौकिक सुख एटी तो सुख अच्छी किंतु आमको बड़ सुख प्राप्त कर गुरुदेव संक्षेप मनुष्य 3 शरीर 3 रसानुभूति चर्चा सब बेले करुए ये 3 शरीर जो 3 प्रकार रस अनुभूति चर्चा सब बेले करुए केवल देखा भी जदि कई बंधुवर्ग से कथा पचारि आपण को भाई जमबाड़ी कथा ठीक अच्छी घर द्वारा ठीक अच्छी
आमर अगणित योजना इच्छा आकांक्षा गतिविधि ये समस्त ये तीन मूल प्रवृत्ति पक्षरे स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर ये तीन रे जो साधारण आनंद अच्छी दुख न थी यारी चारिपटे ईद गिर्द घूमती है। मनुष्य ये भावुची ये भोग भोग करुचे तीन भोग को उपभोग करुचे। ए जीवन ने तीन टा आवश्यक भी अच्छी किंतु एक सीमा निर्धारण करने गुरुदेव कहले इन तीन सुखानुभूतियों को प्राप्त करने के लिए उनके तीनों शरीर निरंतर जुटे रहे। आलस्य अवसाद की उदासीनता निरस्ता की स्थिति सामने आकर खड़ी न हो जाए और जीवन के आनंद रहित और भार रूप न बना दे। एथिपाई ए तीनटा आनंद मध्य दरकार साधना करने पे दरकार। ताले जीव संसार रे दुख गुड़िक आम जानले दुख गुड़िक मध्य आक्षेप्य कौन आम कहे ए दुख दुख नुहे सुख सुख नुहे। आम गीतार से गोटे श्लोक द्वारा बुझी हम दुखेशु उद्विग्न मना सुखेशु विगत स्पृहा बीत राग भय क्रोध। ताले जिते सुखर तत्व दर्शन बुझीजा दुखर तत्व दर्शन बुझीजा ताले दुखेशु उद्विग्न मना सुखेशु सुखेशु विगत स्पृहा बीत राग भय सुख राग भय शोक सब बीतीज स्थित धीरे मुनिरच्यते से मन आम स्थिर हो। फाइनाली गुरुदेव कहते भूल मनुष्य की तब आरंभ होती है जब वह ये तीन रसानुभूति को अमर्यादित होकर अनावश्यक मात्रा में अति शीघ्र बिना उचित मूल्य चुकाए प्राप्त करने के आकुल आतुर हो उठता है। सांसारिक क्षेत्र ये तीन टार आवश्यकता अच्छी किंतु तीन टा को इंद्रियोपभोग को आउ विभिन्न प्रकार मन द्वारा होउथवा व्यवहार को एवं धन संचय को बा मन को इंद्रिय भोग को एवं कारण तीन शरीर ये तीन शरीर जो पृथ्वीर मर्यादा अच्छी ता रहा ठीक किंतु केते आम ये मध्य दुखर कारण हो जाए। केते दुखर कारण हो जाए ना आम जिते चाह अति मात्रा चाहूचे टंका तो अति मात्रा इंद्रिय सुख तो अति मात्रा आम जहाँ जहाँ चाहूचे अनावश्यक मात्रा में अति शीघ्र बिना उचित मूल्य चुकाए प्राप्त करने के लिए मनुष्य तो आकुल हो जाऊँगी आतुर हो जाऊँगी व्यतिव्यस्त हो जाऊँगी से कौन करुच्ची लुट करुच्ची मारपीट करुच्ची मिथ्या कहूँ चोरी करुच्ची प्रवंचना करुच्ची सेतिक बेला ये तीनोटी जाक पाप रे परिणत होगा जाऊँगी किंतु स्वाभाविक स्थल से पाप नहीं। विग्रह उसी से उत्पन्न होता है पाप का कारण वही उतावली है जो असंतुष्ट ये जो तरबरिया बेसी पाइबा यहाँ हूँ गुरुदेव कहले पाप ताले पाप कौन जीवन में अव्यवस्था और अस्तव्यस्त ये होची तीन शरीर रे कौन स्थूल शरीर रे सूक्ष्म शरीर रे कारण शरीर रे रसानुभूति पाई ये जो हम एगुड़िक बेसी हेले ये समस्त रसायन दुख हो तेणु दुख कौन कौन हम ना आम तो प्रथम 9 प्रकार दुख देखले पुणी 3 प्रकार 3 शरीर जो सुख आम कहते या अत्यधिक मात्रा चाहिए कौन हम ये दुख हो अर्थात सब मिसिक दुख हो गला 10 ये 10 दुख ये गायत्री माता 10 हाथ में 10 दिगु विदीर्ण कर गायत्री उपासना अच्छी ताले एत कथा छाड़ दे वास्तव सुख केमती मिल वास्तव कौन ना वास्तव कथा हूँ गायत्री ठारे आमे गायत्री सच्चिदानंदमय सचित आनंदमय रूप में आश्रय ना पड़ो ताहले आमको कौन हम ना ये समस्त ना आमको इंद्रिय सुख व्यवस्था कर बेसी कम आमको कौन हम ना धनर कम बेसी किसी हो पार ना एमती मिथ्या प्रशंसा जस कामना किसी हो पार कि ना तीन ए शणा भी नष्ट हो कौन हम ना जिते गायत्री यथार्थ स्वरूप को आम बुझा ये गायत्री लिखा अर्थात अत्यंत सुख अत्यंतिक जत बुद्धि ग्राह्य अतीन्द्रिय आउ ये इंद्रिय कथा नहीं
ସେତେବେଳେ ହିଁ କେତେବେଳେ ନା ଆମେ ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ 9 ପ୍ରକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଧିଭୌତିକ ଆଧିଦୈବିକ ଯୋଗର 3 ଗୁଣଜନିତ 3 ଶରୀରରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା 3 ପ୍ରକାର ରସର ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରାପ୍ତ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖଦାୟକ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଅଛି? ସୁଖ କେଉଁଠି ଅଛି? ନା ସୁଖ ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କର, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟରେ। କାହିଁକି ନା ବିଶ୍ୱର ଅସ୍ତିତ୍ୱ 3 ଗୁଣ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର, ଜୀବ ଆଉ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଅଛି। ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଧିବତ ରହିବ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ପରମାତ୍ମା ପାଖରେ। ଜୀବନରେ ଆମେ କେତେଟା ଗୁଣ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା ସତ୍ ଆଉ ଚିତ୍ 2ଟା ଗୁଣ ଅଛି ଜୀବନରେ। ଏ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାନ ଈଶ୍ୱର ପାଖର, ଈଶ୍ୱରଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି। କେମିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା ସମୁଦ୍ରରେ ଲହରୀ ଯେମିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ଏ ଜୀବ କେମିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି ନା ଏତେ ବ୍ରହ୍ମ ବିସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗା ଜୀବ ଯେ ଅଟଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ରହ୍ମ କଣା। ଏ ପ୍ରମାଣ ଜୀବନରେ 2ଟା କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି, ଗୋଟିଏ ସତ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି। ଏ 2ଟା ଯାକ ମିଶିଲେ ଆନନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦମୟ ଅଭ୍ୟାସ, ତାକୁ କିଛି ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଇଏ କାହିଁକି ଆମେ ସେଇ କଥା କହିଲେ ନା ଇଏ ସାରୂପ୍ୟ ସାଯୁଜ୍ୟ ସାଲୁକ୍ୟ କେତେବେଳେ ହେବ ନା ଇଏ ସୃଷ୍ଟି କେଉଁ ଗୁଣ ଅଛି ନା ଇଏ ଜୀବର ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ହେଇଛି। ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର, ଗାୟତ୍ରୀ ଜ୍ଞାନର ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନର ଗାୟତ୍ରୀ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଏଇଠି ବଦଳିଯିବ। ଗୀୟତେ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୟା ଇତି ଗାୟତ୍ରୀ। ଆଉ ଇଏ କଥା ସବୁ ଭୁଲିଯିବ। ଏତେ ସବୁ କଥା ଏବେ ଆମକୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅର୍ଥାৎ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନକୁ। ଯାହା ଯ ଆତ୍ମା ପହତ ପାମ୍ପା ବିଜର ବିଶକ ବିଜିତ ଘୋଷ ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ସତ୍ୟ କାମ ସ ନିଶ୍ଚୟ। ଯେମିତି ଇନ୍ଦ୍ର ବିରୋଚନ ସମ୍ବାଦରେ ଯେ କଥା କହିଥିଲେ, ଏ କ୍ୱାଲିଟିକୁ ଆମକୁ ସେଇଠିକି ଫେରିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୀବର ପ୍ରଥମ ଗୁଣ ହେଲା ସତ୍। ଏ ସତ୍ରେ ଆମର ମୂର୍ଚ୍ଛା, ସ୍ୱପ୍ନ, ସୁଷୁପ୍ତି, ତୁର୍ଜା, ସମାଧି ଏ ସମସ୍ତ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁଣ ହେଲା ଚିତ୍, ଚେତନାର ସେଇ ସ୍ତର ଯୋଉଟା ଆମେ ସ ଅହଂ ଇଗୋ ସହିତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ଅଛି, ଯେଉଁ ସତ୍ ଅଛି ତାର ହେଉଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ଆମେ ସେଟା ଦେଖିବା ନାହିଁ। ତ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଆମେ ବାସ୍ତବ ଆନନ୍ଦ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଇଏ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଆମକୁ ଗାୟତ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରମାତ୍ମାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାତ୍ମା ଅନ୍ୱେଷଣ କେମିତି କରିବା? ପରମାତ୍ମାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଆମେ ପରମାତ୍ମା ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା କ'ଣ ଅଛି ନା ଆତ୍ମା ହିଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ରୂପ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତେଣୁ ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ଆତ୍ମାର ବିଶିଷ୍ଟରେ ପରମାତ୍ମା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସଂସାରରେ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ, ଗାୟତ୍ରୀ ଉପାୟ ଛଡ଼ା କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। 84 ପ୍ରକାର ଯୁଗ ଅଛି। ଏ 84 ପ୍ରକାର ଯୁଗ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଯୁଗ ଅଛି ଗାୟତ୍ରୀ ଯୁଗ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ, ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ସେଇ ଉପାୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତବର୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଆତ୍ମଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ହେଲା, ମୁଁ ନାମ କହୁନାହିଁ, ତେବେ ବି ଆମେ ଓମ୍ ଶାନ୍ତିବାଲା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ମୁନି ସମାଜ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କାହାକୁ ବିରୋଧ କରୁନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଏ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଆଧାରିତ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ବାସ୍ତବତାକୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି କହିଲେ କି ଅନ୍ୟମାନେ ଯେମିତି କହିଲେ, ତାକୁ ବାସ୍ତବତାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଗାୟତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟା ଛଡ଼ା। ଗାୟତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାରେ କେମିତି ସେଇ ଆତ୍ମାକୁ ଅନୁଭବ କରାଯାଇପାରିବ, ସମସ୍ତ ଦୁଃଖକୁ ବିନାଶ କରାଯାଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ 5 କୋଷୀୟ ଅନାବରଣ ଦିଆହେଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ, ଆତ୍ମଦର୍ଶନ, ଆତ୍ମ ଅନୁଭବ, ଆତ୍ମଲାଭ, ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସାଧନା କରିପାରୁନେ, ସାଧନା ବି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହେଇପାରୁନାହିଁ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ସେମାନେ ପୁରସ୍କରଣ କରନ୍ତୁ। ପରାମର୍ଶ ଆଉ ଅନୁରୋଧ ରହୁଛି ଯେ ଆମେ ମନେ କରନ୍ତୁ ପଞ୍ଚକୋଷୀୟ ଅନାବରଣ କରିବାକୁ ଆମ ପାଖରେ ସଠିକ୍ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, କରେଇ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ କରିପାରୁନା, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନା, କାହା କହିପାରୁନା। କିନ୍ତୁ ଜପର ଅଧିକାର ହେବ। ଜପର ଅଧିକତା କ'ଣ ଅଛି ଜପରେ ନା ଗୁରୁଦେବ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟହ 3 ଘଣ୍ଟା ଜପ କରିପାରେ, ଆଉ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ, 3 ମାଳ 10 ମାଳ ନାହିଁ, ଆମକୁ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ
आम जदि 3 घंटा काल प्रत्यह जप कर सकाଳେ दीपरे संध्याବେଳେ जे समय 24 घंटा भितर प्रत्येक 24 घंटा 3 घंटा यदि प्रत्येक 24 घंटा 3 घंटा आम जप कर गीता भागवत पुराण ये समस्त जो जो सूत्र लिखाई जोग दर्शन तंत्र जो सूत्र लिखाई ये समस्त गोटे जगह एकाकार हो बेकार हो बेकार हो माने ये गायत्री तीव्र तेजरे ते शीघ्र नष्ट जाती गायत्री तीव्र तेज तो गायत्री जपर तीव्र तेज द्वारा ये सब पंचकोश अनावरण आपे आपे हो षडचक्र जागरण गोटे कथा षडचक्र जागरण जहाँ पंचकोशीय अनावरण सिया 3 शरीर साधन सिया ग्रंथि सिया गोटे जिनस अनेक प्रकार नाम गायत्री संगीत आप भल भाव पढ़ीचे जे आम तेल कौन ना ये त्रिविध तापरू रक्षा पाइबा 10 प्रकार दुखर रक्षा पाइबा गोटे मात्र उपाय निराकरण कौन ना आत्मज्ञान आत्मारे शरण जीवा प्रणव बाहुति चैव गायत्री तृतीयन उपास्य तत् परम ब्रह्म आत्मा जत्र प्रतिष्ठित गायत्री महाविज्ञान जो देखिए 12-13 पृष्ठार दिखाई गायत्री ब्रह्म कौन कर ना प्रणव बाहुति चैव गायत्रा तृतीयन प्रणव बाहुति त्रिपद गायत्री उपास्य तत् परम ब्रह्म आत्मा जत्र प्रतिष्ठित तेणु प्रखर आप एक जप द्वारा आउ क्या किसी पचार ना गुरुदेव को ध्यान करी ना संपुट ना कौन आम साधारण जप कर आम भाव जप द्वारा संसार कौन लाभ हो आमर निजर आत्मकल्याण यथेष्ट हम एवं जप सहित जपर लेखन एवं होम 3टा कथा कहना आम जीक जप कले जपात प्राण स्थित मंत्रे जप मंत्र से जागृति अति प्रकाशवान मंत्र लेखिदेवा द्वारा हो तेणु 3टा कथा एक कालीन आम करवा अन्न किए कहला कथा नहीं आमको कथा करने पड़ो एवं आम जदि एगुड़िक को कमी हो 3 घंटा जप आम संकल्प कर रखबार अच्छे 3 घंटा आउ किसी जना नथिंग एल्स आमको 3 घंटा जप करुवा ताले आम लिखाई आप गायत्री संगीता को भल भाव पढ़ा संसार जेते ज्ञान जेते विद्या जेते उपनिषद जेते शास्त्र अच्छी समस्ते गायत्री उपनिषद तले आम गीता कहचे ब्रह्मसूत्र कहचे उपनिषद ये सबू से प्रस्थान त्रयी किंतु गायत्री तो तो अधिक या जो बड़ कही अच्छी पंचम पुरुषार्थ है गायत्री धर्म अर्थ काम मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ किंतु पंचम पुरुषार्थ गायत्री जे ये 4टा को बाँ हाथ खेल तेणु या कि ना आम यथेष्ट जप कर जप द्वारा ही प्राप्त कर जप संख्या नहीं दैनिक 3 घंटा शुद्ध उच्चारण सहित जप कर सकाल संध्या समस्त नमस्कार बेसी कड़ा कथा आज गले ना बहुत भिड़ अच्छी आज तेणु आउ कौन भूल ठीक थी भूल तो किसी नथिबो तेणु आशा करुच्ची समस्त को प्रणाम आम से ये समस्त संसार दुख गुड़िक आहरी अनेक पर्याय दुख अच्छी ये गुरुदेव दुख लिखिंट अनेक दार्शनिक अनेक लिखिंट आम सियाड़े जीवाने समस्त दुखर निराकरण होची गायत्री किमती हम ना आत्मज्ञान द्वारा आत्मज्ञान किमती हम ना प्रबल गायत्री साधना द्वारा प्रबल गायत्री साधना किमती हम ना प्रबल जप द्वारा तेणु आम आसतु गायत्री जप को किमती बेसी मात्रा कर संकल्प धन्यवाद जय गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद विषय आज्ञा पचारे पचार